Good evening. এইটো আকাশবাণী কহিমা সামলগা খবৰ পৰি আছে সংগীতা শৰ্মা পহিলা হেডলাইন্স DCGI পৰা ইণ্ডিয়াতে এমাৰ্জেন্সিটি চলাবলৈ কাৰণে দুইটা কোভিড-19 ভ্যাকচিনছ কোভিশিল্ড আৰু কোভ্যাক্সিন মঞ্জুৰ কৰি দিছে ইণ্ডিয়ান এয়াৰ ফৰ্চ আৰ্মি NDRF আসাম ৰাইফলছ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট এজেন্সিজ আৰু লোকেলছ খান পৰা জুকু ভেলীতে জুইকে কণ্ট্ৰোল নিচেতে আনি দিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী পৰা কৈছে সিৰাম ইনষ্টিটিউট অফ ইণ্ডিয়া আৰু ভাৰত বায়োটেক লগা ভ্যাকচিনছ মঞ্জুৰ কৰি দিয়াৰ পৰা একটা হেলদিয়াৰ আৰু কোভিড ফ্ৰী দেশ কাৰণে ৰাস্তা খুলি দিছে আৰু নাগালেণ্ড লগা চিফ মিনিষ্টাৰ নিফিৰিও পৰা কৈছে কোভিশিল্ড আৰু কোভ্যাক্সিন মঞ্জুৰ কৰি দিয়া ইণ্ডিয়া লগা ফাৰ্মাচিউটিকেল ইণ্ডাষ্ট্ৰি কাৰণে একটা ডাঙৰ সফলতা আছে ইতিয়া পুৰা খবৰ Drugs Controller General of India DCGI pra duita COVID-19 vaccines Covishield aru Covaxin ke emergency obostate cholabole karone monjur kore dise aji phujiote ekta press conference homoite Drug Controller General of India VG Somani pra eitu duita vaccines karone monjuri dibole karone jonai disile DCGI pra koise ki subject expert committee pra emergency use karone eitu duita vaccines Covishield aru Covaxin recommend kore dia pachote Central Drugs Standard Control Organization pra tiokhan laga monjuri di disile Covishield ke Oxford University pra Dangor Pharma AstraZeneca logote milikina banai dia ase India laga Serum Institute tiokhan laga manufacturing aru trial partner ase Covaxin COVID-19 birute India te banai dia vaccine ase juntuke Bharat Biotech para Indian Council of Medical Research aru National Institute of Virology logote milikina banai dia ase DCGI pra koise Serum Institute of India Pune pra 23,745 bhag loi dia manukhan oporte suraksha immune jawab banai dia aru bhavna kori dia natija dekhai dia data jama kori disile aru vaccines laga pura puri efficacy ya natija dia takat 70.42% thakia paise Tiopra koise eitu firm pra 1,600 bhag loi dia manukhan oporte phase 2 aru 3 clinical trial para ani dia interim safety aru immunogenicity data bi jama kori disile aru etu data bahar desh laga clinical studies te ahija data logote eke homan thakia paise DCGI pra koise Covaxin laga phase 3 efficacy trial ke India te 25,800 volunteers khan te suru kori disile aru itia tarik takte pura desh te 22,500 bhag loi dia manukhan ke vaccinate kori dise aru aji tak laga tarik te uplabh thaka data mote eitu vaccine safe thakia paise Sundar Zuku Valley te December mohina 29 tarik pra joli thaka jui ke control te ani dise Divisional Forest Officer DFO Rajkumar M pra aji etu kotha jonai disile tiopra koise IAF choppers pra 12 shuttles logote 24,000 liters pani niche girai disile tiopra koise etu valley te jui borija ke rukhai dibole karone ekta dangor team work jari ase 6th din te Nagaland Police Forest NDRF, SDRF aru SEO volunteers khan para ground operations kori diase SDO Civil Jakhama, SDPO South aru Range Forest Officer Kohima aru ground operations bilake saidi ase buli DFO pra jonai dise Rajkumar pra koise ground operation team ya ground te kam kori dia team logote rukawat na thaki batchit kori thakibole karone Kohima police pra Viswema bostite Zuku entry point e ekta control room banai dikina ase aru waiting shed aru Zuku base camp debi relay stations banai dikina ase DFO pra A2B koi dise ki besi phujir homoite fire saidia khan para range officer ke jui south west side file niche ahi jai ase buli jonai disile aru jui felija ke rukhai dibole karone forces ke jui laga line ke kati dibole jonai dibole karone eitu message ke loge loge control room te relay kori disile yate eitu janibo pare ki Kohima Forest Division aru Southern Angami Youth Organization SEO volunteers khan para 31st December 2020 te 5 km jui line ke age para kati dikina thakisile aru 1st January 2021 te dusra 2 km kati disile Kohima Police aru SDRF pra tio khan ke madad kori disile obostha ke dhyan te rakhi dikina SAYO pra sob आम जनता के जुकु वैली ते नाजाबले अनुरोध करि दिसे আজি एकटा प्रेस कॉन्फ्रेंस के एड्रेस करि दियाते SAYO लगा प्रेसिडेंट जाकी लेटियो सुक्रू pra koise ki जितियाबी एटु वैली के पब्लिक निमिते खुली दिबो एटु ऑर्गेनाइजेशन pra एटु पब्लिक के जनाई दिबो सेयो लगा प्रेसिडेंट pra जनाई दिसे कि जुकु एरिया लगा लगभग 9 pra 10 किलोमीटर जली जाइसे
Indian Air Force IAF laga helicopters para Kohima osorte nami tourist jaga Zuku Valley te jui butai dibole karne aji Bambi bucket operations wapas suru kori dise eitu kam karne Dimapur aru Ranga Pahar para aji 4ta Mi-17 helicopters pathai disile defense sources para koise Spear Corps para beleg central aru state government organizations logote milikina kam kori diase aru ekta milajula rasta te eitu obostha ke Juji diase Indian Army aru Assam Rifles pra bohibole jaga tent lagai dia aru supplies aru aha joa karone sob bebosta logote NDRF team ke sob paria modot kori diase taki teo khan pra kam bilak dhyan logote kori dibole paribo Army pra Bambi bucket operations suru kori dibole karone teo khan laga Hawaii base bhi cholabol diase aru ground support air traffic control airspace management aru dusra logistic sahyog bhi air force ke diase aru Hawaii courses bilakte modot kori diase jari thaka courses bilakte aru besi bhal talmel karone senior army officials pra state administration logote ekta meeting bi kori disile defense sources pra koise eitu wildfire ya jungle te lagi ja jui ke butai dibole juri thaka sob agencies laga courses bilake ag borhai diate Indian Army pra true jointmanship ya hosa talmel bohai dia kam kori diase apni khan Akashvani Kohima pra khobor dia huni ase Pradhanmantri Narendra Modi pra koise DCGI pra Serum Institute of India aru Bharat Biotech laga vaccines nimite monjuri didia logote ekta healthier aru covid free desh nimite rasta khuli dise desh aru desh laga mon dikina kam kori dia hard working scientists aru innovators khan ke congratulate kori dikina Modi pra ekta tweet te koise ekta bhavna kori dia larai ke majbut kori dibole eitu ekta faisla kori dia dangor kodam ase tio pra koise eitu pra pratek jon Indians ke गर्व होबो कि emergency te cholabole karone monjur kori dia eitu duita vaccines India te banai dia ase Pradhanmantri pra koise eitu kotha pra ekta atmanirbhar Bharat laga sapna ke pura kori dibole ami khan laga scientific community laga dangor ichha dekhai die juntu laga jar ya root te joton aru compassion ase Modi pra koise besi kothin obostha te besi bhal kam kori dia karone ami khan pra aru ekbar ami khan laga dhanyabad ya abhari thakia doctors medical staff scientists police personnels sanitation workers aru sob corona warriors khan ke wapas janai dia se tio pra koise besi jivan bachai dia karone bi ami khan pra hodai tio khan logote abhari thakibo Nagaland laga Chief Minister Niphiriyo pra Covishield aru Covaxin ke India te emergency use karone monjur kori dia kotha laga prasansa kori dise aji ekta tweet te Rio pra koise Drugs Controller General of India pra eitu duita COVID-19 vaccines ke monjur kori dia India laga pharmaceutical industry karone ekta dangor safalta ase Chief Minister pra koise eitu vaccines ke monjur kori dia atmanirbhar ya self reliant India nimite Pradhanmantri laga call file ekta besi dangor age kodam ase Rio pra Serum Institute of India aru Bharat Biotech laga pura team ke bhi dhanyabad janai dise aru congratulate kori dise Nagaland te aji COVID-19 laga matun ekta notun case khobor hoise Health aru Family Welfare Minister S Pangyu Phom pra koise aji Dimapur pra ekta positive case khobor hoise ekta tweet te minister pra koise 9 jon positive patients khan wapas bhal hoi jaise juntu te Dimapur pra 3ta Phek pra bhi 3ta Mokokchung pra 2ta aru Kohima pra ekta samil ase eitu logote wapas bhal hoi joa total ginti 11542 te bhori jaise state te dhori loa pura puri 11930 cases de matun 178 cases itia active ase eke homoite minister prasop manukhan ke mask pindibole duri banai rakhidibole aru surakshit thakibole anurodh kori dise Pura DD aru Akashvani ke loy prasar bharati laga digital channels pra 1 billion pra besi digital views aru 6 billion pra besi saidia minutes logote 2020 te 100% pra besi unnati register kori dise ekta statement te information or broadcasting ministry pra koise ki sal 2020 homoite live radio streaming sub pra popular feature thakia logote 300 million pra besi views logote news on air app para 25 lakh pra besi users
এড কৰি লৈছে ডিডি স্পৰ্টছ আৰু আকাশবাণী স্পৰ্টছ পৰা লাইভ কমেণ্ট্ৰি লগতে একটা বদলি নহা ডিজিটেল ফলোৱিং বনাই দিছে নৰ্থ ইষ্টে নিউজ কাৰণে ডাঙৰ গিন্তিতে ডিজিটেল অডিয়েন্স থকা লগতে অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ' নিউজ লগা নৰ্থ ইষ্ট ছাৰ্ভিচ বি টপ 10 তে আহি আছে আৰু 100,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ থকা লগা ডিজিটেল সফলতা সীমা পাৰ কৰি লৈছে সাল 2020 সময়তে ডিডি আৰু এআইআৰ কন্টেন্ট কাৰণে ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰতে থকা অডিয়েন্স পাছতে পাকিস্তান সেকেন্ড হাইয়েষ্ট ডিজিটেল অডিয়েন্স আছে আৰু ইউনাইটেড ষ্টেট ওচৰতে পিছে আছে আৰু দেশ পৰা কোভিড-19 পেণ্ডেমিককে যুঁজি থকা সময়তে আহিবি আমি খান সব সুৰক্ষিত আৰু বাচি কিনা থাকিবলৈ কাৰণে এইটো তিনটা সিম্পল কদমবিলাক মানি দিব একটা ফেস মাস্ক পিন্ধিব সাবুন আৰু পানী পৰা হাত বাৰ ধুলাই থাকিব ইয়া হ্যান্ড স্যানিটাইজাৰ্ছ চলাই দিব আৰু এক দুসৰা পৰা দূৰ থাকিয়া নিয়মবিলাক চলাই দিব খবৰ শেষতে হেডলাইন্স আৰু একবাৰ জনাই দি আছে ডিসিজিআই পৰা ইণ্ডিয়াতে এমাৰ্জেন্সিতে চলাবলৈ কাৰণে দুইটা কোভিড-19 ভ্যাকচিনছ কোভাশিল্ড আৰু কোভ্যাক্সিন মঞ্জুৰ কৰি দিছে Indian Air Force, Army, NDRF, Assam Rifles, State Government Agencies और Locals खानप्रा जुकू वैली ते जुई के कंट्रोल नीचे आनी दिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रा कोइसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक लगा वैक्सीन्स मंजूर कर दिया प्रा एकता हेल्दियर और कोविड फ्री देश करने रास्ता खुली दिसे और नागालैंड लगा चीफ मिनिस्टर निफिरियो प्रा कोइसे कोवाशील्ड और कोवैक्सीन मंजूर कर दिया इंडिया लगा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री करने एकता डांगोर सफलता আছে এইটো লগতে আজি সাম লগা নাগামিজ খবৰ শেষ কৰি আছে গুড নাইট